रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना साया फगन है। उम्मत मोहम्मदिया मुस्तैदी के साथ नमाज और रोज़ों का एहतमाम करती नज़र आ रही है, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हालात मुख्तलिफ हैं। लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों से दूरी रोज़ेदारों को बेचैन कर रही है। अब इन सूरत हाल में रमज़ान का एहतमाम किस तरह किया जाए? इस्लामिक स्कॉलर्स की माने तो रवां बरस घर में रहकर इबादत करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बावकार सामीन किराम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरी दुनिया वबाई अमराज कोरोना से परेशान है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इसका शिकार हो चुका है। बड़ी तेज़ी से कोरोना कदम बढ़ा रहा है। ये जो मुसीबत आई है ये सुलेमानी नहीं बल्कि आसमानी है, और जब कोई आसमानी मुसीबत आती है तो उसके बारे में बताया गया है कि तुम पर जो भी मुसीबतें आती हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारे आमाल और तुम्हारे करतूत का नतीजा है, तुमने जो अपने हाथों से किया है। इसी तरीके से सूरह रूम में की भी एक तवील आयत है जिसका आखिरी हिस्सा है कि लयुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमलू लअल्लहुम यरजिऊन, और तुम्हारे ऊपर जो हम मुसीबत देते हैं वो इसलिए ताकि तुम उससे बाज आ जाओ, बुराई से बाज आ जाओ, तुम लौट आओ अल्लाह की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ लौट आओ। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें लौटना चाहिए और अपने अल्लाह की तरफ जो है रुजू करना चाहिए, उससे तौबा तिल्ला करना चाहिए। एक एक बंदे ने परेशान होकर ये कहा, ऐ अल्लाह मेरा हाल देख। जवाब आया, बंदे अपना अमाल देख। तो ये सच्चाई है कि जैसे हमारे अमाल है वो तो सही है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे अमाल के हिसाब से पकड़ करने लगे तो फिर हम कहीं के ना रहें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, मेरे बंदो तुम लौट करके आओ, तुम धोखे में ना रहो। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुम कहाँ इधर उधर भागे चल रहे हो, लौट आओ, देखो तो सही, तुम्हारा रब बहुत करीम है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ज़रूरत इस बात की तुम सच्चे दिल से तौबा करो और लौट आओ। आज आप देखें कि ये जो बीमारी है, ये जो परेशानियां हैं, ये इंशाल्लाह छटेंगी और परेशानी के बाद आसानी आएगी। अल्लाह का फरमान है, फ़इन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरा, कि बेशक परेशानी के बाद आसानी है, बेशक परेशानी के बाद आसानी है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ऐसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस तरह की वबाएँ फैलें तो तुम अपने घरों में बैठो। घरों में बैठने वाला चलने वालों से बेहतर होगा, बाहर निकलने वालों से बेहतर होगा। एक और वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है कि एक ख़ानदान, सक़ीफ़ ख़ानदान जो है वो आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैत होने के लिए। उस ख़ानदान में जो लोग आए थे, उस ख़ानदान के लोगों में एक शख्स, उसको एक कंटेजियस डिजीज़ थी, यानी छूत वाली बीमारी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुसाफ़ा नहीं किया, बल्कि कहा कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारी बैत हो चुकी है, तुम लौट जाओ। इन्ना क़द बायानका फ़रजा, जाओ लौट जाओ, तुम्हारा हो गया मामला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुसाफ़ा नहीं किया। फिर इसी तरीके से एक बार बारिश हुई तो हज़रत बिलाल को कहा, बहुत शदीद बारिश हो रही थी, अल्लाह के रसूल नहीं चाहते थे कि हमारी उम्मत परेशान हो। कहा कि ए बिलाल ऐलान कर दो, सल्लू फ़ी रिहालिकुम, नमाज़ें अपने घरों में पढ़ें। तो जब वबाएँ फैले, शदीद सर्दी हो, शदीद बारिश हो, नुकसान का डर हो, तो ऐसे हालत में आप अपने नमाज़ों को घरों में पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं, मस्जिद में अज़ानें भी हो रही हैं, जमात नमाज भी हो रही है। जो सरकार ने 4-5 लोगों को कहा है, वो लोग 4-5 लोगों से मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं। सरकार का सिर्फ ये कहना है कि मास गैदरिंग ना कीजिए। मस्जिद में, शादियात में या इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह में, इससे दूर रहिए। ये आपके हक़ में अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है। आप अच्छे रहेंगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा तो आपका मुल्क हेल्दी होगा। मुल्क पे परेशानी आई है, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की सरजमीन में हमने जन्म लिया, ये हमारी जन्मभूमि है, तो इससे मोहब्बत फितरी है, फितरती तौर पे हमें इससे मोहब्बत होगी। और फिर चूँकि इस मुल्क के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद से हमें ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं। फिर क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बुल वतन मिनल ईमान,
ایمان سے محبت، وطن سے محبت ایمان کی نشانی بتایا ہے، تو ایمان سے محبت، وطن سے محبت جب ایمان کی نشانی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے وطن کو محفوظ کرنے کے لیے، وطن کو اس وبا سے دور کرنے کے لیے جو سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن پیش کی جا رہی ہے اس پر ہم عمل کریں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام جو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مسجد کو، فرض نمازوں کو اور تراویح وغیرہ کو اپنے گھروں میں پڑھیں، یہی ابھی آپ کے لیے بہتر ہے، اور وہ پورا ثواب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جو آپ کو مسجد میں ملتا تھا وہ سب آپ کو گھر بیٹھے ملے گا۔ آج سارے گھر جو ہے مسجدیں بن چکی ہیں، الحمدللہ آپ اس پر عمل کیجیے اور ان لوگوں کا سپورٹ کیجیے جو سرکار کے لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر حضرات اور پرشاسن کے لوگ، یہ لوگ ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں اور فرنٹ لائن پر آ کر کے لڑ رہے ہیں، ایک رسک کور کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا آپ کے ایک اچھے ناگرک کا حق بنتا ہے۔ آج ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس جب آتی ہے تو بچے بھاگتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں نوجوان، اور پھر پولیس چلی جاتی ہے تو باہر چلے آتے ہیں۔ یقین جانیے یہ دھوکہ پولیس کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو دے رہے ہیں۔ آج پولیس جو لاٹھی چلاتی ہے وہ صرف اس لیے چلا رہی ہے تاکہ لاش نہ اٹھانی پڑے۔ پولیس اس ڈاکٹر کی طرح ہے، جیسے آپ کو اگرچہ کوئی مہلک بیماری ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے تو اس پہ بڑے بڑے جو ہے بلیڈ چلائے جاتے ہیں اور انجیکشن دی جاتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے آپ کو اس بیماری سے نکال دے گا، وہ آپ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ سب سخت چیزیں اپنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس جو ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے، ملک میں جو ہے وبائیں تیز نہ پھیلیں، اس کے لیے وہ سختی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک بڑا آپریشن چلتا ہے تو اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے پولیس بھائیوں سے کہیں گے کہ آپ کو تو اتنا اچھا تجربہ ہے، آپ تو لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں، جو ضرورت مند اور پریشان لوگ ہیں ان سے پوچھ مات کیجیے، اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ کوئی غلط ہے تو اس پر ضرور کارروائی کیجیے، لیکن یہ وقت ہے آپ کو اپنے لوگوں کے، پبلک کے دل کو جیتنے کا۔ آپ کرتویہ کا دھرم پالن کیجیے۔ دھرموں میں کہا گیا ہے ہے مانو موہ مایا لوبھ کرودھ انیائے سے بچو، تو انیائے سے بچیے، سب کے ساتھ نیائے کیجیے۔ آپ کی طرف لوگ ایک امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ انیائے نہ کیجیے بلکہ نیائے کیجیے۔ ہم آپ سبھی لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور تمام عالمی انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو جو ہے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اس مہلک بیماری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللہ۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے کر لاک ڈاؤن پر عمل کریں، بلکہ وقت کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے بھی پابند رہیں۔ نیوز دا پیشن کے لیے گوہر عالم کی رپورٹ۔